Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan anggota saya Dia Yusnaini, Fabila Nurul Aisyah dan juga Fahriza Nazla Nabila Putri akan mereview jurnal dengan judul The Implementation Strategy of Religious Culture in Madrasah, yaitu strategi implementasi budaya religius di madrasah. Abstract. The research is a type of qualitative research with approach used in a case study. The research location is Madrasah Aliyah Darul Falah, Cermai, Bondowoso. Data collection methods obtained for observation, documentation, and interviews. Data analysis was carried out by selecting and compiling the data obtained, then processing and analyzing it so that conclusion can be drawn. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yang digunakan adalah studi kasus. Lokasi penelitiannya adalah Madrasah Aliyah Darul Falah, Cermai, Bondowoso. Pengumpulan data adalah yang digunakan metode dengan observasi, dokumentasi, dan wawancara. The main planning in the process of implementing religious culture in madrasah consists of making a vision and mission in order to have a policy direction that can support the achievement of the expected goals. Perencanaan utama dalam proses penerapan budaya religius di madrasah terdiri dari pembuatan visi misi agar mempunyai arah kebijakan yang dapat mendukung tercapainya tujuan yang diharapkan. Implementation of activities and religious culture. The form of implementation of this religious culture is divided into 3 pillars, namely teaching and learning in class, daily activities in the form of madrasah cultural activities, and co-curricular or extracurricular activities. Yang pertama yaitu pelaksanaan kegiatan dan budaya keagamaan terbagi menjadi 3, yaitu kegiatan belajar mengajar di kelas, kegiatan sehari-hari berupa budaya madrasah, dan kegiatan kurikuler, kokurikuler atau ekstrakurikuler. Learning activity, every teacher who teaches in the classroom is expected to be able to process the class with the aim of making learning run effectively, efficiently, and achieving the goals of the madrasah. Aktivitas pembelajaran setiap guru. Yang pertama, selanjutnya itu aktivitas pembelajaran. Setiap guru yang mengajar di kelas diharapkan mampu mengolah kelas dengan baik. Tujuannya agar pembelajaran belajar efektif, efisien, dan mencapai tujuan madrasah. 5S kultur, greetings, smile, polite, and polite. Yaitu budaya 5S, salam, sapa, senyum, sopan, dan santun. Based on the research finding, the culture of salam, greeting, smiling, polite, and polite became a very invisible culture in Madrasah Aliyah Darul Falah. In Islam, it's highly recommended to greet other by saying greeting. Budaya 5S ini menjadi budaya yang sangat terlihat di Madrasah Aliyah Darul Falah. Dalam Islam, sangat dianjurkan juga untuk menyapa orang lain dengan mengucapkan salam. Clean culture. MA Darul Falah student Cermai Bondowoso is used to throwing garbage in the place. Selanjutnya yaitu budaya bersih. Siswa MA Darul Falah Cermai Bondowoso terbiasa membuang sampah pada tempatnya. Nah, pembiasaan ini siswa dapat dengan otomatis segera membuang sampah setelah makan ke tempat sampah. Sikap tersebut merupakan indikator MA Darul Falah yang peduli terhadap lingkungan. Prayer duha and zuhur together. Madrasah Aliyah Darul Falah, resident of the madrasah, continuously perform duha and zuhur prayers in congregation. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan kekurangan dari jurnal yang kami review dengan judul The Implementation Strategy of Religious Culture in Madrasah. Untuk poin pertama, number 1,
The purpose and object of this research are not yet clear. The explanation of the background of the problem and the objective of the research are formulated briefly and are not very supportive. It is necessary to explain in more detail the importance of conducting this research and what is to be achieved. Artinya, dalam makalah ini belum jelas apa maksud dan tujuan penelitian yang dilakukan. Penjelasan mengenai latar belakang masalah dan tujuan penelitian dirumuskan secara singkat dan kurang mendukung. Dan perlu dijelaskan lebih rinci lagi mengenai pentingnya dilakukan penelitian ini dan apa yang hendak dicapai. Number 2, the explanation of the implementation of the religious culture strategy at MA Darul Falah Cerme Bondowoso is to the method with the exposure of the activities carried out while and in-depth analysis to determine an effectiveness of implemented strategy is not elaborated enough. Yang kedua, penjelasan tentang implementasi strategi budaya keagamaan di MA Darul Falah Cerme Bondowoso terlalu didominasi oleh paparan aktivitas saja yang dilakukan, sedangkan analisis yang mendalam untuk mengetahui efektivitas dari strategi yang diimplementasikan itu kurang. Number 3, the challenge faced of the implementation of the religious culture strategy have not been explained in depth. Such are obstacles, barriers, and solutions taken. Yang ketiga, belum dijelaskan secara mendalam mengenai tantangan yang dihadapi dalam implementasi strategi budaya keagamaan tersebut, seperti kendala, hambatan, dan solusi yang ditempuh. Number 4, the evaluation of the religious culture program at MA Darul Falah Cerme Bondowoso that was carried out was only limited in general without explaining the result specifically. Such whether the implemented strategy has been effective or still needs improvement. Nah, yang poin keempat, evaluasi pada program budaya keagamaan di MA Darul Falah Cerme Bondowoso yang dilakukan itu hanya disebutkan secara umum tanpa menjelaskan hasilnya yang spesifik. Seperti apakah strategi yang diimplementasikan sudah berjalan efektif atau perlu penyempurnaan. Nah, number 5, the aspect of religious culture and implement are explained in detail, but the analysis of the effectiveness of the implementation is not in depth, such as how it affect the formation of student character, wizardry, and of class with and how to solve them. Yang kelima, aspek-aspek budaya keagamaan yang diimplementasikan dijelaskan secara terperinci. Namun, analisis terhadap efektivitas dalam implementasinya kurang mendalam, seperti bagaimana pengaruhnya terhadap pembentukan karakter siswa, dan apakah ada kendala yang dihadapi dan bagaimana solusinya. Nah, untuk kelebihannya akan dijelaskan oleh Mbak Fahriza. The advantage of journal that discuss the implementation strategy of religious culture in madrasah include the following aspects. Number 1, in-depth understanding of the implementation strategy. This journal provides clear guidance on how religious culture
can be implemented in madrasah, which can serve as reference for the education institution. Number 2. Contextual discussion. The journal tends to discuss strategies that are relevant and appropriate to the local context of madrasah, both in terms of culture, social, and religion, so that the practice can be applied realistically. Number 3. Real case studies. Many journals on this topic include case studies of religious culture implementation in various madrasah, providing concrete examples that can be used as reference. Number 4. Holistic approach. This journal often discuss the implementation of a religious culture from various dimensions, such as aspects of the curriculum, so school management, and community participation, so that readers can see a complete picture. Number 5. Contribution to character education development. The implementation of a religious culture in madrasah contributes greatly to student character building, and this journal help identify effective ways to achieve this. Number 6. Practical recommendation. The journal usually provides practical recommendations that can be directly applied by educators or madrasah manager in order to strengthen religious values in education. Thus, this journal is not only useful for academic but also for education practitioners who want to strengthen religious values in the madrasah environment. Artinya, kelebihan dari jurnal tentang implementation strategy of religious culture di madrasah mencakup beberapa aspek. Yang pertama, pemahaman mendalam tentang strategi implementasi. Jurnal ini memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana budaya religius dapat diimplementasikan di madrasah, yang dapat menjadi referensi bagi lembaga pendidikan lainnya. Yang kedua, pembahasan kontekstual. Jurnal ini cenderung membahas strategi yang relevan dan sesuai dengan konteks lokal madrasah, baik dari segala budaya, sosial, maupun keagamaan, sehingga praktik-praktiknya bisa diterapkan secara teliti. Yang ketiga, studi kasus nyata. Banyak jurnal dengan topik ini menyertakan studi kasus implementasi budaya religius di berbagai madrasah, memberikan contoh konkret yang dapat dijadikan acuan. Yang keempat, pendekatan holistik. Jurnal ini seringkali membahas implementasi budaya religius dari berbagai dimensi, seperti aspek kurikulum, manajemen sekolah, hingga partisipasi masyarakat, sehingga pembaca dapat melihat gambaran yang utuh. Yang kelima, kontribusi terhadap pengembangan pendidikan karakter. Implementasi budaya religius di madrasah kontribusi besar terhadap pembentukan karakter siswa, dan jurnal ini membantu mengidentifikasi cara-cara efektif untuk mencapainya. Yang keenam, rekomendasi praktis. Jurnal ini biasanya menyediakan rekomendasi praktis yang bisa langsung diaplikasikan oleh para pendidik atau pengelola madrasah dalam rangka memperkuat nilai-nilai religius dan dalam pendidikan. Dengan demikian, jurnal ini tidak hanya bermanfaat untuk akademisi, tetapi juga bagi praktisi pendidikan yang ingin memperkuat nilai-nilai religius di lingkungan madrasah.